Hey guys, we are here now in Beniguero. One of this house is we stay. I think this one here at the back. So guys, andito kami. Matt, you are my eyes, Matt, because I take video. I cannot see. You can go through. Come. Maligsan. Maligsan kita ni masig binibini. It doesn't smell like shitty city air. It smells way better to That's you. the gas. No, not the gas. So, of course, the here. The moment I step out of the car, it we smells are way here better now. than the city. yeah. The corn is nice. This is the Ferian house. Ayan, merong mga lawn dito sa labas na walang sila nag-arasin, te. Tingnan mo, ate, wala sila nag-arasin. Ah, ito yung house. Ito pala, this is the one, Martin. In the video, this is the one. Look. Be. If you look at this picture, this is the house. Na? Look. In the picture. From here, no? Yeah, look. It's same in the booking. Yes. Look, it's the one. Yeah, very nice. Yes, and speak. Look, we can make a barbecue outside. You can play outside. You can buy a small pool for Daniel. Very small, like circle, for sitting. Yes. Mama, we want to. Guys, andito na kami sa Beniguero. Ayan, Daniel is here. Daniel, say hello. Hello. Roy, nagsuka-suka siya sa sakyanan, nagdrama-drama, bayan. So, andito na kami. So, andito kami sa naga-vlog ako, guys. Naga-miniskirt ko, guys, kay grabe ka init, guys. Oh. Tapos blue ang combination sa burgundy na skirt. Ayan. So ganito yung area. Nagpunta mi diri, guys, kay ang amon toyo mag-adto mi dito sa castle, daghan madarig nga bayan, daghan diri laaganan ba. So, from Hamburg to here, mga 3 hours siya. Dili siya layo. Nya nindot, bisan og di ara gihapon mi sa Germany, nindot di nang maadto giga sa laing lugar kay maka-relax imong mind, bitaw dili lang nang permi lang di sa Hamburg. So, mo ni siya ang forma diri, guys, oh, di ba? Tuwa dito ang castle sa babaw. Makita ba ya gamay, guys? Oh, makita ba ya gamay? Ang kuan ang castle tara, oh. O di ba malakaw ra, no? Doon ra kay malakaw ra gikan sa apartment nga mo gipuy-an. Yan. Nee, warte. Warte auf uns. Alles good. We can walk slowly. So, you like it here? Looks like from Rambo's area, na? Look, even the house is We're not designed. even far from Rambo. We're like 1 hour maybe, or like 1.5 Yeah, hours we can from even Rambo. go, no? Rambo's here now. Oh, Yeah, in Erfurt. he's now in Hamburg? Yeah, no, In airport? Germany, yeah. Alone? No, I think with his kids and wife maybe. Yeah. Oh, poops. Geh rüber, mach mal ein schönes Foto für Lale. Huh? Geh mal rüber, mach mal ein Foto für Lale. Ah, Drücken dich. stimmt. Kannst du ein schönes Foto machen? Hey. Look here. Man! Daniel! So, Martin is here. Yeah. Daniel also say hi. Hi. Oh, di ba, guys? Pagpa-inject na lagi mo. Tanawa ko. Oh, namang gihapon ng tiyan yun, pero lahi ra yun, di ba? Oh. Sa una di jud ko magsuot og yun ani, guys, kay lain kita naon mura kag tambutiti ba. Mura kag balyena. Karon
Oh, namang gihapon ng mga tiyan diha, namang gihapon tay mga ginagmay nga fats oh. Namang gihapon. Daniel, please. I want to drink water. Yeah, wait, we go on the other streets. Samo kay bata oy, misigig ingon pausi. Look, there's a auto. We have to look. And then we can go across. Oh, stand up. What happened to you? You don't know how to walk? I am small. Yeah, but you have to walk and look on the boden. Must cooking. Dahil. Yeah. Ay, nako. Di pwede nga di gunitan ang bata, guys, kay delikado. Ay, mga sakyanan, mga gibaya. Ooh. O, yan, nananaw sila mga sakyanan. Hold him, Martin. Der hat irgendwie einen ganz böse Ausstattungsvariante. Das ist richtig heftig, das Ding. Video ta guys ha sa ano castle. O, duha ka buok, tulo, daghang castle diri guys. O, kani siya. O. Guys, o. O. Dako kay na siya nga castle guys. Tapos diri nga part, diri loyoan ni na apod. Ay. Napo diri ang part, di lang nako makita kay na mga tanom, na mga tanom lagi. Mga trees. Hindi na makita ba. So, nagpalahi ko, nagpaluyo ko kay para makabidyo-bidyo daw ko. Dako kay diri o pwede po ka mag-parking diri kay daghan ng parkinganan. Pwede ka mag-rent og bike diri kay kuan gini diri kanay mga vacation area gini diri Oh. So mo lagi dari mi agi kay mag-adto mi sa pet shop. Magkuha mig lisensya sa pag-fishing ba. Na dili siya kanang monthly, kanang daily lang ba, daily payment. Yan. Tapos pagkahuman mamahaw mi kay wala pa mi pamahaw alas 10 na diri guys. Nya ang check-in time diri kay alas 2 manggod. Ano nga maglakaw-lakaw sa mi kay di man mi pwede musud sa balay kay basin na naka-check-in bitaw. Or ang kuan po diri ang check-out time is from 10 to 12. Nya 1 to 2 hours is cleaning time na siya sa mga Ferian house. Kanang Ferian house is vacation house. So maghuwat kid mi nga mga almost 2 o'clock na kay siguradong wala ng tao at siguradong limpyo na ang balay. Mao nang among sakyanan gibili lang namo dito sa parking at kami ay naglakad-lakad. Ganyan. So, are you sure this way? Looks like remote area. There's no pet shop here. It should be in the main road. The street,